विद्वान डॉक्टर गुलाम रसूल हामी ने सुंबल के शाहदी पोरा में अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले और मानहानि के आरोपों पर अपनी बात रखी। डॉक्टर हामी ने कहा कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने और जनता को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है और जांच जारी है। تمے کوٚر اکھ فاینانشل فراڈ کوٚر نہٕ تمو مےٚ انٹرنل آرگنائزیشنس سۭتۍ یوت کینٛہہ یا انٹرنل ادارن نہٕ یوت فراڈ کینٛہہ فراڈ کوٚر تمو ییٚتہِ کینٛہہ ڈسیبلٹی یا کینٛہہ سکیٖم آسہِ ریہبلٹیشنٕچ سکیٖم یِمن سہلاب زدگانن وغیرہ تتھ منٛز کٔرۍ تمو سانہِ آرگنائزیشن کٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدۍ تہٕ بیٚیہِ سانٮ۪ن ادارن ہٕنٛدٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن طالب علمن ہُنٛد یُس زن ڈاٹا چھُ سُہ کوٚر تمو کلیکٹ تہٕ سُہ کوٚر تمو غلط استعمال. تتھ پٮ۪ٹھ کھوٗلۍ تمو أکِس بینک ایمپلاے یس سۭتۍ رٔلِتھ میلِتھ واریاہ اکاؤنٹ پانے یتھ منٛز یہِ ہسا یہِ بہٕ کرٕ امہِ پتہٕ FIR کاپی تہِ انشاءاللہ شو یتھ منٛز سٲنۍ کینٛہہ یِم زن ایمپلاے اسہِ سۭتۍ وابستہٕ گژھِ تِمن منٛز اوس منظور احمد بٹ اوس ولیم احمد بٹ اوس یِتھے پٲٹھۍ ٲسۍ بیٚیہِ تہِ تِمن سۭتۍ کینٛہہ ایسوسیٹ تہٕ یِہُنٛد بہٕ برونٛہہ کُن ہنا تذکر کرٕ تہٕ تِمو کوٚر باضٲبطہٕ طور اکھ ییٚمہِ ساتہٕ تِم سٲنۍ شورا کمیٹی گٔے باخبر اسہِ کوٚر اجلاس تِم باضٲبطہٕ تمن وون اسہِ اتھ متعلق تہٕ تمہِ پتہٕ کٔرۍ تِمو کینٛہہ گِناونہٕ ہتھ کھنڈا تہٕ تِمو لٔج کردار کشی کردارس پٮ۪ٹھ کتھٕ کرنہِ تہٕ تِمو کٔر مختلف حربہٕ آزمٲے تِمو تہٕ مختلف حربہٕ کٔرۍ تِمو استعمال.